Let's get up the mood. What's good, y'all? It's your girl Inda G in the house, back again with another episode of the Inda G Show, where educational and entertaining gets a little explicit, and we are definitely getting very educational and very explicit today. What's the rest of my intro? All right, yeah. Full episodes are available on YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Episode clips are also available on Instagram and TikTok. Those normally come with Indonesian closed captions. PSA for anybody that needs this. Yes. Full episodes here on YouTube, they come with English closed captions that have been reviewed and revised by the team to ensure accuracy. Except for maybe, I guess, this one, because ini hari ini kayak campur sama bahasa Indonesia sih. But I guess that's a good change for like a lot of my listeners, so that it's not all just English. Yes. And so yeah, and holy fucking shit, you guys. I know what people are thinking. Yeah. Yeah, you also know. You are also thinking the same thing of like, I never would have thought in all of Inda's career as an online personality content creator, I never would have thought there'd be a pastor with the white collar with the white collar on your screen. Oh my god. It will be holy podcast ya, bentar lagi ya. Holy podcast. And then on Peter, and then like 60th episode I get like baptized or like I convert religion or something like that. I don't know. But no, I think it'll be interesting. So thank you so much for being here. Yes. Yeah, and just I mean like mungkin kayak introduce yourself first buat yang belum kenal. Oke, jadi gue hari ini benar-benar surprise banget teman-teman semua. Jadi gue lebih ke Indonesia ya, karena gue nggak sefasih dia dan nggak sefluent dia, karena takut kebanting banget gitu ya. Oh, jadi kayak bakal aneh banget kalau gue mencoba untuk seperti Indah gitu ya. Jadi gue seperti gue aja gitu ya. Teman-teman mungkin ya beberapa mungkin pernah lihat gue di TikTok atau di Instagram gitu ya, ngomongin soal sexuality, terus LGBT or some kind, beberapa yang kayak gitu-gitu lah ya. Tapi dalam iman Kristen ya. Jadi mungkin dari situ kali ya lu bisa tahu ya. Yeah, no, because mami aku kan tadi siang aku kan bilangin kayak aku hari ini interview like podcast episode-nya itu sama pendeta, right? Yeah, like a pastor. Yeah. And then she was like, "Where the fuck did you find a pastor that wants to go on your fucking show?" And I was like, "Yeah." So for all the people watching at home, and also mom, if you're watching this, hi. We run pretty much in the same sort of like progressive, like feminist, like LGBTQ ally circles, and that's kind of like how we got affiliated with each other. Iya. Yeah. Nah, jadi ya pas dihubungin gue juga surprise sih ya. Ini ngomongin begini jarang banget. Apalagi pas research YouTube-nya Indah itu kayaknya not your typical conversation Indah gitu ya. Tapi emang intinya di show ini ya memang membahas yang taboo and controversial, right? Betul. And like a lot of things are taboo and controversial, so I bring it over here. Yeah. Yeah, and so I mean, yeah, introduce yourself and I guess like some basic introductory questions also like. Ya sehari-hari gue sebagai pendeta muda ya, yang pastor gitu ya di satu gereja di daerah Kelapa Gading. Do you want to tell them how old you are? Aku umur 28 gitu ya, 28, kelahiran 94. Ya kelihatan mukanya agak engkong-engkong glodok dikit, cuma ya tetap I didn't say that. Gue gak ngomong gitu. Tetap hatinya hati EFSE ya. Kalau zaman-zaman kita pasti EFSE, you know. EFSE udah jadul banget. Tapi kayaknya kayak biasanya ya. Nah, ini mulai membahas kayak stereotip pendeta. Biasanya tuh kalau pikir pendeta tuh kayak udah yang tua jompo gitu. Terus kayak mesti shifting deh itu deh. I'm so sorry, but it's true. Usually like the stereotypical image of a pastor udah kayak tua jompo, terus kayak kamu kalau begini kamu masuk neraka, you know what I mean? Ya makanya mungkin gue akan mencoba untuk, karena generasi yang kita layanin beda, jadi gue akan berusaha jadi not your typical pastor gitu ya. Jadi ya. Ya no, you're a young pastor, cool pastor. Lebih santai, dan gue sebenarnya basically gue nggak mau pakai baju begini. Gue udah nawarin pakai kaos dan denim, tapi Indah bilang gue mesti dengan supaya kalau di IG gue langsung dikenali gitu ya, atau di TikTok ya. Yeah, no, and I think like it provides a really cool kayak dynamicnya kayak. Bener. Ini satu halal bihalal, yang ini haram biharam, you know. Padahal belum tentu isinya halal semua. We'll get on more about that. But then I think I'm sure people always ask you this, like why a pastor? How did you like
why did you become a pastor? Because kayak gini bukan maksudnya apa? Maksudnya cuma kayak itu jarang. Iya, benar-benar. Iya kan? Kayak jarang banget. When you ask a little kid, it's like, what do you want to be when you grow up? I want to be a pastor. YouTuber. You don't hear, YouTuber. Yeah. You know, OnlyFans. I'm kidding. You know, you never hear like, oh, I want to become a pendeta. And for you, apakah itu kayak kemauan sendiri atau kayak ya mohon maaf like mungkin keluarga kayak gitu? Long short story sebenarnya sih akhirnya bisa bilang kemauan sendiri. Akhirnya. Awalnya waktu kecil pengennya tuh memang karena lihat pendeta tuh keren ya, bisa kayak khotbah gitu, yang ngomong di mimbar. Jadi kan lu kan aku kan dari Kalimantan. Gue kan dari Kalimantan. Jadi lu tau lah kalau misalnya kehidupan daerah kan itu mungkin gak banyak terpapar dengan mungkin kayak gadget dan lain-lain. Jadi ya kehidupannya social life banget. Jadi yang jadi model itu yang ada kita lihat di depan. Nah, dan salah satu social life yang gue engage banget itu di gereja gitu. Nah, jadi idol gue dengan otomatis akan menjadi pendeta gitu ya, karena yang gue lihat tuh pendeta, dan gue sering suka banget ngobrol sama pendeta gitu kan. Nah tapi waktu makin gede gitu, waktu SMA ya gue mulai realistis gitu loh. Pendeta ya jujur kalau ngomong secara ekonomi kan nggak bisa kaya banget sampai kayak pengusaha yang gimana gitu kan, beli kondo atau beli apa nggak mungkin gitu, agak jarang. Dah 1 dari 10 mungkin ya, tapi 9-nya kan nggak gitu. Nggak sebagai Cina atau sebagai Tionghoa gitu ya. Peter's also here guys, we're all Chinese up in this bitch. Ya kan, jadi harta kan segalanya kalau Cina gitu ya. Jadi ya pikirnya ya gimana cara bisa dapat karir yang oke, bisa usaha yang bagus gitu. Nah akhirnya ya gue decide buat jadi kalau nggak businessman gitu di SMA, kalau nggak yang kedua pengacara. Pengennya gitu. So Chinese. Ya so Chinese kan. Jadi ya daging gue udah Chinese gitu kan. Tapi pas bokap gue ngomong pengacara kayaknya lu gak bisa dikira mata lu sipit gitu ya. Lu mesti punya. Ya bapak gue ngomong gitu. Literally gak mungkin mata lu sipit. Iya makanya kan paling ngurusin tanah ya kan. Tapi kalau debat di sidang jangan deh, lu sipit, lu pasti kalah. Atau yang lu bela jadi kalah. Anjing. Itu stereotip zaman dulu, gak tau sekarang ya. Semoga lebih baik dunia peradilan kita ya. And also you know diversity and inclusion. But and then go on, sorry. Nah ya akhirnya ya, tapi habis itu pas lulus kuliah ya gue istilahnya yang ngalamin satu fase buruk dalam hidup gue lah ya. Gue ngalamin ya orang tua gue habis jatuh gitu ya, gara-gara ditipu orang. Dan akhirnya buat mungkin buat duit kuliah gue yang udah disiapin ya buat kuliah, entah nyiapin gue jadi pengusaha atau jadi pengacara gitu ya, ya itu semuanya habis gitu loh. Jadi akhirnya gue mesti kerja, ya kan kerja. Hari itu kerja guru les, jadi private di Kalimantan. Oh, what subject? English, Mathematics. Gitu ya bener-bener dasar sih itu buat anak SD dan SMP di situ. Dan Kalimantan kan nggak terlalu se-advance kayak di Jakarta atau kota-kota besar lain kan. Jadi masih gampang lah. Nah jadi mulai deh ya ngajar 2 tahun. Habis itu mulai kayak apa yang pernah diimpiin waktu kecil itu bangkit lagi gitu. Bangkit lagi kayak dia ngejer sesuatu ya, orang ngomong mungkin suara hati ya. Ya hati kecil ngomong, lu kayaknya nggak di sini, ada sesuatu yang lu mesti kerjain lebih lagi. Ya gue mikir apa ya. Oh gue ingat waktu kecil gue pernah pengen jadi pendeta. Cuma gue bilang ke hati kecil gue, oke, lu mesti logis. Kita nggak punya duit buat ke Jakarta gitu kan. Kita nggak punya duit, kita ya jalan hidup sehari-hari aja lah gitu ya. Tapi di satu sisi gue juga buka hati gue bilang ke Tuhan gini ya. Tuhan, kalau emang lu pengen gue jadi pendeta, lu siapin duitnya. Lu siapin ya istilahnya gimana cara gue bisa ke Jakarta deh. Gue gak tahu caranya. Make it rain for me guys. And that happened. Dalam beberapa bulan gue dapat, ya gue gak usah cerita lah caranya ya. Pokoknya dengan entah banyak hal yang ajaib gitu ya. Gue bisa ngumpulin uang sekitar 200 juta. 200 juta hanya dalam dari ya 4-5 bulan lah gitu. Ya gue ikut investasi-investasi yang mungkin hari ini bisa disebut money game lah kali ya. Hari itu money game ya. Ya mungkin bagi sebagian orang kayak gak halal juga gitu ya. Tapi ya gue dapet duit itu. Dan gue dapet di situ kan. Wah gue langsung Wah gue langsung pas gue dapet itu, tabungan gue cukup. Terus habis itu ada formulir pendaftaran buat sekolah pendeta itu. Dibawain sama satu pendeta dari Jakarta. Wah langsung gue isi itu form, gue berangkat. Loh kok? Makanya bisa gitu kan. Bukan serem ya. What's the word I'm looking for, Peter? That's so. Iya. Makanya gue kayak Kebetulan, iya bisa bilang kebetulan. You could say that. Tapi ya itu makanya semua duitnya cocok ya, pas ya. Nah cuma ini ya story-nya gak habis di situ ya. Ternyata
Tuhan gak pengen gue jadi pendeta yang nyaman dalam comfort zone gitu ya. Jadi waktu gue kan kuliah itu, gue ingat banget, kuliah itu mulai just like Juli 2014 gue mulai kuliah harusnya. Dan lu, I can call you Lu, right? Ya, okay. bisa. Dan lu kuliahnya itu what's it called, Peter's, like theology school, like ya sekolah pendeta, sekolah pendeta kan? Seminari. Seminary, seminari. Yeah. Nah, hari itu gue harus masuknya Juli 2014. Nah, gue kan sampai Jakarta tuh bulan Mei. Gue mau nyantai-nyantai dulu lah, mau ya dan dikit lah, 200 juta kan. Orang kampung datang ke Jakarta 200 juta, mau ngapain kan? Ya lumayan lah, paling nggak bisa ya kemana lah, muter-muter CP atau muter mana kan. Taunya masih kecil banget. Nah, waktu Mei itu datang ke sini, gue ingat banget hari itu apa ya? Gue udah punya mimpi nih, satu, gue mesti beli kendaraan buat gue pergi ke sekolah gitu kan. Nah, hari itu investasi yang gue masukin 1 bulan itu harusnya bisa untung tuh 60 juta 1 bulan. Itu gue bisa dapat 60 juta kan. Nah, jadi dengan duit itu gue udah mikir, wah gue mesti beli mobil. Dulu kan Mobilio baru keluar. Gue mesti beli Mobilio buat gue pergi ke kampus. Gue akan tinggal di kos di daerah Medit di Tanjung Duren, ya kan. Terus gue juga akan, ini ada sedikit ini kurang ajar. Tuhan, gue akan bantu anak-anak seminari yang susah gitu, yang gak bisa bayar duit. Karena stereotipnya gitu, kalau orang sekolah pendeta tuh biasanya udah susah, udah terdampak, atau dia gak diterima di kampus lain, dia baru masuk ke sekolah pendeta karena nyerah sama Tuhan gitu kan. Katanya gitu. Nah, gue bilang gue bakal bantu dah kalau gue ada duit gitu ya. Oke, udah. Jadi bener duit itu ada di gue, dan gue ke Jakarta. I love how you're just negotiating with God. Iya, gue negotiating gitu. Gue negotiating business deals up in this bitch. Ya gila kan, kalau negotiating sama manusia masih mending, ini sama Tuhan. Dan nah tapi ya Tuhan izinin gue ngelakuin itu ya. Gue punya semuanya. Gue datang ke Jakarta. Tapi di 1 bulan sebelum, atau mungkin berapa minggu, gak sampai sebulan, sebelum gue masuk, itu benar-benar waktu gue masukin duit itu supaya bulan depannya bisa dapat 60 juta. Kan gue benar-benar masukin 200 tuh supaya rollingnya itu dapat, nanti kita dapat 60 kan, 260 bulan depannya. Kan I masukin 200, nanti dapat bulan depan 260 kan. Nah, benar-benar bulan itu, karena hari itu hari Lebaran, Idul Fitri gitu ya. Tiba-tiba kayak rush money gitu loh. Semua orang narik duit dari itu investasi itu. Oh no. Jadi punya gue froze. Bener-bener froze. Dan cuma tinggal berapa belas juta dalam rekening gue. Dan gue bilang, Tuhan, gue ada sewa kos. Hari itu gue belum ke Medit. Gue baru beli motor 1 blade. Gue baru ngekos 1 buat 6 bulan itu. 1 bulan itu 4,5 juta. Itu termasuk hedon sih buat anak yang baru datang. Terus juga gue udah beli laptop. Hari itu gue udah beli jas. Pokoknya semua kebutuhan kuliah gue udah beli. Gue udah amanin dulu. Tapi impian-impian gue belum. Gue bilang setelah gue bulan depan gue dapat imbal hasil lagi, gue dapat investasi untungnya lagi, profitnya gue baru masukin. Nah, bener-bener waktu gue masukin pas freeze, muka gue kayak, God, really? Lu tinggalin gue dengan cuma 12. Gue ingat kalau gak salah 17 juta. 17 juta gue masih harus kuliah 4 tahun. Dengan kebutuhan gue begitu banyak. Gue duduk di kos gue bilang, Tuhan, gila, lu tinggalin gue ya. Baru mulai ini, gue belum mulai kuliah. Masih 2-3 minggu lagi gue kuliah. The definition of God has forsaken me. Dan lu tahu di hati, ya itu bagi gue suara Roh Kudus ya, suara Tuhan. Dia ngomong kecil gini. Dia cuma kasih 1 question ke gue. Dia ngomong, lu mau ngapain kesini? Lu mau ngapain kesini? Dan gue inget janji gue sebelum gue punya duit 200 itu. Dan gue bargaining sama Tuhan kan. Tuhan, kalau lu emang benar mau gue sekolah pendeta, gue mau belajar jadi pendeta, lu kasih gue duit, lu siapin lah istilah. Tapi gue gak sarogan ini sih. Tapi intinya kayak begini sih. Dan gue akhirnya kan, iya, my mission is to learn. Belajar buat percaya dia, belajar buat hidup bener, belajar buat ya theological thing gitu ya, tentang hal-hal teologi itu. Dan yang kedua bukan cuma buat belajar, tapi juga punya duit yang halal juga. Ternyata tuh cuma pakai itu cuma buat ya nganterin gue kesini doang. Nih, lu lihat gue bisa pakai apapun kesini. Dan gue benar-benar, ya udah gue sekarang lu udah ini kan, gue ambil itu bukan duit lu, itu bukan keringat lu yang benar yang lu akan nikmati. Gue balikin dan benar-benar dibersihin. Dan sampai hari ini gue bersyukur banget kalau gue nggak pernah ngadepin posisi itu di mana gue benar-benar habis duit. Gue mungkin nggak akan sepercaya ini sama Tuhan. Dan benar-benar hidup gue tuh kayak benar-benar ya definisinya tuh dari tahun ke tahun tuh benar-benar orang bilang itu surrender, surrender to God, benar-benar bergantung. Dan itu ya jadi apa ya, verifikasi panggilan gue. I mean money talks.
Right? Yeah. Money, Yeah. nothing talks louder than money. No, holy shit. Can I say that? Ada kata holy-nya boleh. Okay. Obviously, for the people that don't know holy shit in English, itu cuma Yeah, kayak phrase-nya aja Yeah, ya. Ini bukan maksudnya menyinggung apa-apa. No, Bukan no. penistaan agama ya, bukan. Yeah, no, but no, like literally holy shit. Like that's the kind of story. Nah, jadi gini nih, dia juga buat, cause I feel like this is the first time. Peter, is this the first time I'm talking about religion on this show? I think this is. This is the first time I'm talking about religion. This is the first time that I'm speaking about religion on this show, and so I'm just for the people, for my listeners, but also like new listeners, new viewers that are tuning in, and y'all don't know me from like a religious type of background. Is that aku sih kalau secara pribadi I would label myself as an agnostic, and there's a difference between agnostic and an atheist. Yeah, we'll get onto that a little bit more. Tapi aku kalau kayak ya agama KTP dan juga agama di rumah sebenarnya. Buddha. Iya. Cina banget kan? Cina banget. Cina banget anjing. Iya. Tapi ya nggak gini. Maksudnya aku bilang ini kenapa? Karena aku kan sebagai orang agnostik yang kayak ya kurang percaya konsepnya Tuhan kayak gitu, dan juga emang orangnya tuh bukan dari latar belakang yang beragama kan. Jadi tiap kali aku denger cerita-cerita seperti ini itu kayak like this is the kind of shit that really makes me question my agnosticism. You know what I mean, Peter? You know what I mean? Like, because I know you're not lying, and like I have like so many other like my friends like with like these batshit fucking crazy stories that I just like. I know they're not lying, but I'm like, there's just no fucking way. Iya, bener. And it's just, well, no, it's so wild to me. Let me tell you a story of when I was negotiating with God. Because, again, I'm agnostic, I'm not atheist. Bedanya, atheist itu, long story short guys, atheist itu maksudnya kayak, God is sama not, sekali nggak ada. God is 100% not real. Agnostic is like, I don't know if God is real. You know what I mean? Like, it's like up in the air. It's like, I don't know if God is real, I don't know if God isn't real. So, but this one time sama sih kayak ya kayaknya kita semua tuh emang kayak gitu kalau pas lagi susah banget and like you have nothing else to turn to. I mean you look up, right? And then like there's just this was like back in kayak 2020. It was like the worst fucking time, not just because of I mean, you know, the fucking C word that like took over the world. Bukan cuma gara-gara itu aja, tapi kayak dalam kayak hidup pribadi aku kayak 2020 aku baru lulus, gak ada pekerjaan, kayak bener-bener kayak tersesat gitu kan. And I was in the middle of writing my book and everything was just like, you know, stressful, like I didn't really know what to do with my life. Dan aku, oh my god, Mom, please don't fucking, no, my mom is gonna watch this. Oh my god, no. I was a little intoxicated in my room, you know, doing a little gluck in my room all alone because I was depressed and miserable. And aku inget ya, karena aku udah kayak pasrah kayak gitu, lagi sedih, lagi nangis kayak gitu. And then like I looked out of my bedroom, like I was like seated on the edge of my bed. Nah, ngeliat keluar jendela, terus ada kayak bintang gitu, and like yeah, I know it's so fucking stereotypical. Ada bintang, you make a wish, and I was like praying to God, and I was like, God, I need a fucking sign, like help me, like help me see the light at the end of this tunnel. I promise, I swear to you, I will never complain again, right? And I was asking for a sign. I was like, God, and also, mind you, I was drunk. So I was asking, I was negotiating some really like silly things. And so I was like, God, if you up there, make it rain. Because I love the rain. Suka banget sama hujan. Kalau hujan aku happy banget. Kecuali kalau banjir. Tapi ya, terus aku kan lagi di kamar. I'm like drinking and everything. I'm like sad, you know, listening to sad music. And the window's right there. I can see the sky. It wasn't raining. I went outside because I finished my bottle. And I went to get another one. And then I went outside. Terus aku lihat si mbaknya aku ngangkat jemuran. Oh. Terus aku kayak, loh mbaknya kok ngangkat jemuran? Terus katanya, iya ini mulai hujan. Waduh. That was, no. I merinding. When I tell you, merinding. I stood there and I was like, no fucking way. I went outside of my balcony. There's rain. There's rain. I am not shitting with you guys. I am not shitting with you guys. So yeah, I have had that sort of like encounter. Unfortunately for me, it's not enough. But ya bisa aja kebetulan kayak gitu. Tapi ya you know, yeah, but
know. Gila. Iya, nggak mungkin kebetulan di semesta ini itu 1 banding berapa gitu. Kayak susah banget. Yeah, my goodness. I mean, if you guys have like any like wild like I think this was God talking to me type of moments, I would love if you guys could comment down below so I can read all of them. But I mean, again, like back to you. So like, okay, you always wanted to be a pastor. Jadi kayak itu genuine ya dari kayak kecil kayak jadi pendeta tuh keren gitu. Keren. Tapi motifnya bukan yang bener-bener pengen melayani Tuhan like that gitu loh. Tapi kayak keren bener itu doang sih. Iya, lu intensinya juga bukan I guess 100% yet. Do you think that's why God did what he did? Iya, benar. Jadi itu dia. Tapi that means jadi kalau gitu lu besarnya tuh pendeta-pendetanya juga kayak like that means you grew up with really good pastors then like you grew up with pastors that are actually like really nice I guess because enggak ya. Yang nipu bapak gue itu pendeta. Sampai miskin bapak gue. 13 tahun kerja di Kalimantan as a barberman. Not bukan pengusaha, bukan orang kaya, tapi barberman 13 tahun itu ditipu sama pendeta yang sekolah pendeta. Wakil gembala kalau kayak ya wakil pendeta lah di gereja. Oh, that is fucked up. There's a special place in hell for that pendeta. Holy no, jangan. Dia nggak boleh di hell. He must be in heaven. Dia mesti di surga lah. What? Why? Iyalah. Gara-gara dia gue bisa begini. Kalau enggak gue nggak balik ke jalan yang gue pengen gitu loh. Ya kan kalau gue kaya gue jadi pengacara. See, this is why I'm not a pendeta because I'm not that nice. Bitch, I'm 4'11". The shorter I am, the closer I am to hell. I'll drag your stupid ass down with me. Holy shit. Gue punya prinsip satu. Kalau belum happy ending itu berarti belum akhir ceritanya Tuhan. Itu. Jadi kalau masih bad ending, God still has a story to talk about. Biasanya kalau kamu baru kenalan sama orang baru nih. Terus mereka tanya, lu kerjanya apa? Terus lu bilang kayak, gue pendeta. Orang-orang tuh biasanya bikin asumsi apa terhadap kamu? Pastinya kudus. Kudus means wah, ini orang pasti bener nih. Holy. Suci. Ya. Lu pasti holy nih gitu. Lu pasti kudus nih. Itu satu. Yang kedua, ya jarang salah gitu ya. Jarang ngomong salah gitu. Mikir yang salah. Dia itu semua stereotip. Gue kadang-kadang berpikir hal yang salah juga gitu. Ngomong hal yang salah juga. Even mungkin gue gak sekasar orang pada umumnya gitu ya. Tapi gue tetap bisa bilang, setan tuh orang tuh. Gue tetap bisa bilang, ini orang jancuk, anco. Gue masih mungkin bisa bilang, wah anjing nih kelakuannya. Masih hidup. Of course. Ya makanya itu. Yeah, of course. Just because you're like a priest or like like a ustad, it doesn't mean your intentions can be clean. Your mouth can be a little dirty, I guess. I don't know. Yeah, you know what I mean. So, okay. So, because usually I think like with me again, like I used to have like my prejudice towards religious people, right? And tapi juga banyak teman-teman aku kayak gitu. Biasanya kalau kita ketemu kayak pendeta atau kayak ustad kayak gitu, I feel like a lot of people immediate assumptionnya itu kayak, wah ini orang pasti konservatif banget, kayak very traditional, like women should just stay at home and like breed 12 children. Submissive. Yeah, that that type of shit. He's the furthest thing away from that, you guys. Yeah. Okay, another question. Did you? Nah, ini I thought about this question. Did you ever lose friends as a result of your career? Mungkin bukan lose ya, tapi di akhirnya mungkin tapi sepanjang perjalanan akhirnya jadi pergaulannya beda ya, bukan lose ya. Hilang banget tuh enggak, jadi mereka musuhin gue sih enggak, cuma ngerasa tadi tuh kayak enggak nyambung lagi gitu ya. Karena sebenarnya punya stereotip itu. Sebenarnya gue enggak gitu juga gitu loh. Misalnya kayak ya contoh lah misalkan, kita jangan merokok depan pendeta gitu ya. Kalau kita merokok kayaknya nanti jadi kesannya. Really? So people don't want to smoke in front of you? Iya, benar. Kayak kalau merokok depan pendeta tuh kayak sorry pak, kita merokok dulu ya. Enggak apa-apa, merokok aja. Like, just smoke. Bitch, I'm not God. Ya, go smoke. Iya, emang gak apa-apa gitu loh. It's okay, gak masalah. Ya apapun misalnya kayak misalnya minum wine depan gue. Boleh gak minum wine nih? Ya silakan gue minum wine. Yang penting jangan mabok gitu. Silakan. Itu kan mungkin ya culture lu gitu kan. Kebiasaan lu butuh itu buat hangetin badan kan atau buat apa. Ya silakan, gak masalah. It's okay. Gitu, yang penting ya drink responsibly gitu loh. Paling cuma kayak orang rasanya kayak, wah ini orang kayak udah kayak suci banget. Terus aku haram kayak gitu. Makanya. Like that. Ya. Okay. Ya sama lah kayak lu ketemu gue kayak, wah gila, podcast gue bakal
harap gitu. Kayak gitu, orang kayak udah masang blok gitu loh. Dan oh yeah, that's true. I did also have that assumption. Yeah, you're dan kadang-kadang right. itulah kenapa gue nggak suka pakai atribut kependetaan kan kadang. Bahkan nama gue pun gue kadang-kadang bisa, kalau bisa nggak usah pakai pendeta, nggak usah. Jadi ya grand aja, kok grand gitu. Jadi kalau anak-anak remaja yang gue layanin gitu kan, yang gue in touch with mereka itu, gue nggak suka bilang gue pastor gitu. Gue koko ya, gue koko lu gitu. Okay. Gitu. Is there anything you hate about being a pastor? Society expectation about me. Oh, balik lagi. Kayak, lu mestinya kayak suci banget, kayak nggak pernah salah, kamu selalu baik hati gitu. Yeah. I'm a human tuh. Yeah. Flesh and blood human gitu loh. Benar-benar darah daging yang bisa juga, istilahnya kalau orang agama bilang ya jatuh gitu loh. Bisa fall gitu. Benar-benar ya bisa. Entah apapun itulah gitu ya. Entah ngomongnya lah, entah cara mikirnya, entah kelakuannya lah gitu loh. Ya gue kadang-kadang pengen aja diterima just like a human gitu loh. Udah gitu. Iya. Kadang-kadang pengen gitu. Cuma di satu sisi memang meskipun kita pengen diterima apa adanya, tapi kita pun sadar kita nggak boleh apa adanya doang gitu loh. Ya kita mesti jadi a better person lah tiap hari ya kan. Tapi selama gue lagi berjalan ke situ ya give me some space and time gitu. Yeah, gitu. no, that's fair. Yeah, of course you're still. Yeah, of course. Yeah, but I can also see like why people think that. I mean, I used to kind of think that way too, so I kind of get it. And when you do fall, do you beat yourself up over it, I guess, like a lot harder, because like do you place those expectations on yourself? Iya. Ya pasti gue marah banget sama diri gue ya. Cuma ya itu, satu sisi gue juga harus imbangin bahwa ya lu juga terlepas dari title lu sebagai pendeta, ya lu masih manusia gitu loh. Ya gue masih berdamai sama diri gue sendiri dan akhirnya bilang it's okay Gran, gak apa-apa, dan masih ada kesempatan lagi gitu. Ya istilahnya gini ya, orang yang ngelihat gue salah pun dia mesti belajar bahwa ya memang lu gak boleh lihat manusia doang, lu mesti lihat Tuhan gitu loh. Gitu ya. Ya dia mesti belajar dengan kejatuhan gue pun dia bisa belajar bahwa gue mesti look up ke Tuhan, bukan cuma ke manusia. Ya dia manusia gitu loh. Ya jadi akhirnya ya nggak berusaha untuk membenarkan diri atau kompromi gitu ya, kayak kesannya yang penting kita jatuh dalam dosa nggak apa-apa deh, yang penting ya udah nanti kita berubah lagi. Ya sebisa mungkin sih kita nggak nyakitin orang ya, istilahnya nggak bikin orang jadi kayak kok pendeta gitu sih gitu ya. Sebisa mungkin sih nggak gitu ya. Nah cuma di satu sisi kalaupun itu terjadi, I do fall, ya I have to reconciliate with myself gitu. Yeah. Dan itu memang pergumulan panjang sih. Yeah. Oh, that's another long conversation. Nah ini udah mulai. Jadi kan untuk sorry, I'm trying to like speak in Indonesian, my fucking brain. Jadi untuk menyiapkan episode ini kan aku di Instagram story aku tanya nih, aku pasang a question box, dan aku tanya ke follower aku like what are like questions that you as non-Christians, or even like banyak juga yang tanya tuh Christians juga sendiri, like questions that you're terlalu takut untuk menanyakan ke pendeta. Dan ini kita udah mulai, tapi ini like we're entering lightly here, like this is the first question that I got, and it's also a question I have for you as well. Ada yang tanya nih, apakah sebelum menjadi pastor melakukan sekolah pastor atau tekun Alkitab? So like what is the process of becoming a pastor? Beda gereja bisa beda proses sebenarnya. Kalau di gereja yang lebih ketat, just like misalnya Katolik atau Protestan, itu memang harus sekolah Alkitab dulu, masuk seminari, gitu ya. Tapi kalau kayak misalnya di gerejaku yang alirannya itu lebih ke Pentecostal charismatic gitu kan. Is that your denomination? Iya, denomination gue Pentecostal. Pentecostal. Okay. Nah itu biasanya dia nggak terlalu ketat gitu. Dia membuka ruang buat misalnya even pengusaha yang nggak pernah belajar Alkitab pun untuk bisa jadi pendeta. Asal dia memang siap untuk nerima tanggung jawab itu. Nah akhirnya gue jadi harus sekolah pendeta dulu. Gue belajar. Dan akhirnya sekarang gue jadi pendeta gitu kan, karena ditunjuk sih dari gereja gitu ya. Itu nggak bisa kayak kita gue pengen jadi pendeta, nggak bisa gitu. Kita ditunjuk karena kita udah misalnya loyal ya berapa tahun di situ, berjemaat, attending church gitu udah berapa tahun. Terus habis itu juga involve buat kegiatan-kegiatannya. Nah baru habis itu bisa di point jadi salah satu priest atau pendeta di situ. Okay. Gitu. Alright. But so basically you do have to go through a school. Ya, betul. Tapi school itu tidak menjamin aku akan jadi pendeta. Yang menjamin apa? Yang menjamin ya itu kalau lu bisa involve di gereja, lu setia di situ dan pendetanya nunjuk lu kalau di Pentecostal. Okay.
Nah, itu. Jadi Pentakosta bedanya adalah lu mau sekolah Alkitab tapi kalau lu nggak involve di gereja, kita nggak bisa angkat lu karena dilihat tuh dari apa ya, dari contribution lu. From the heart, not from the degree. Iya betul, Yeah. betul. Nah beda sama mungkin yang Katolik atau Protestan, dia itu dari awal memang udah di set gitu. Oh lu sekolah pendeta, nanti lu akan jadi pendeta gitu. Misalnya 4 tahun sekolah, habis itu 2 tahun percobaan, habis itu lu baru jadi pendeta, ya kita angkat full gitu. Nah itu bedanya. That's interesting. Are your parents, so like in terms of like family background, so did you, I mean, yeah, your family was also religious growing up. I gathered that. Tapi mereka denominasinya sama, Pentecostal juga? Sama. Oh, dulunya Katolik, tapi convert pindah ke Pentecostal. Karena magical atau supernatural thing juga. Oh, interesting. Mereka convert dari Catholic ke Pentecostal? Iya. Isn't that this is where my spicy question comes in, because I've always wondered, like when it comes to conversion, ya kan, bukannya isn't conversion like, is it an actual sin, or is it just because, to put it crassly, people are just pissed that you're leaving their group? Like, why are there's always so much contention, I feel. Like, whenever you hear the stories of like, oh, I used to be, for example, I used to be a Muslim, but then I converted to Christianity. But then, like, even within Christianity, because Christianity, there's a lot of different, like, for all the non-Christians watching this, right? Like, Christianity has a lot of different branches. Like, I always say, for example, like, the difference between a Catholic and a Protestant is like, all Catholics, ini aku mungkin, maybe I'm wrong, correct me if I'm wrong, all Catholics are Christians, but not all Christians are Catholic. So like Christianity is the tree, they're like different branches. So there's Protestant, there's Catholic, there's Pentecostal, Orthodox, Orthodox, all that, Baptist kayak gitu. Dan like even within the tree, like you're converting from one branch to the other, and I see people get fucking pissed over that shit. Like ngomong kayak, oh, you're gonna go to hell, you're gonna burn in hell kayak gitu. So but what is ironic to me is that like Christianity, Islam, aku lupa siapa yang mana lagi, agama-agama yang missionary, the missionary religions. Yeah, you guys Judaism. Judaism, Christianity, and Islam are missionary religions. So the question has always been for me, and I'm asking this in the most respectful way possible. I'm not picking a fight. I'm not trying to be disrespectful. It's a genuine, curious question I have. Why is it okay for you guys to convert others, but if others want to convert, it's suddenly a sin? Ya, oke. Jadi ini sebenarnya ya gini ya. Firstly, jawaban gue mungkin gak akan mewakili semua Christian gitu ya. Of course, bahkan gue juga gak berdiri di jawaban gue gak akan mewakili denominasi atau organisasi yang gue berada mungkin ya. Ini kan pemikiran aja, ini kan ngomong santai gitu ya. Kalau gue sih mikir gini ya, kalau orang convert itu ya alasannya kenapa ya? Kenapa mereka sih marah sih kalau misalnya pindah? Ya biasalah, itu apa ya, sense of belonging mungkin ya bisa dibilang kalau positifnya ya. Iya, jadi so it's the whole like, oh, you're leaving us, you're leaving our group kayak gitu. So it's like more of a betrayal thing. Jadi kayak gimana ya, sebenarnya tuh dia tuh pengen jaga nih orang gitu loh, tapi dia nggak bisa dengan cara yang baik-baik lagi, jadi dia pakai itu loh, lu nanti ke neraka lu tuh gini jadi supaya dia takut gitu ya. Gaslighting. Iya. Kayak gini loh, kayak orang tua istilahnya ya, orang tua udah nggak mampu kasih tahu anak lagi, akhirnya dia pakai pukul gitu loh, pakai yang kasar gitu kan. Ya mungkin gue rasa begitu ya. Tapi gue rasa nih dalam, ya gue nggak tahu ya, ini memang pasti akan menimbulkan pertanyaan lagi sebenarnya. Tapi kalau bagi gue, kalau apa yang kita ajarin udah oke gitu ya, terus juga hidup kita sebagai pendeta atau sebagai pemuka agama, religious leader itu udah oke juga jadi teladan buat mereka, gue rasa nggak ada satupun yang bisa bikin mereka ngerasa kayak kayaknya ini bukan agama yang bener gitu loh. Mereka pasti akan juga ngerasa, wah gue nemuin kedamaian di sini gitu. Ya kan? Because like I think. And it's also, what's ironic is also that, what if it's, you know how like a lot of religious people, they always say like, oh, something is God's plan. Then I mean, you could also argue that like, okay, this person converting from misalnya to Islam, from Islam to Christianity, or Christianity to Islam, that's already part of God's plan. Like you could even argue that. So I just, I don't know. Like I've always found it. Again, I'm not trying to be This is not me trying to be disrespectful, picking a fight with a fucking pastor. Like that's not what I'm doing. I literally, like, I've always waited for this moment because I just want to ask like questions. That's literally it. Tapi ya, I guess secara teori itu bukan. It's not a sin, I guess. Yeah. Like to convert religion. Ya sebenarnya gini lah, ngomong sin tuh, ya sins itu kan juga gini loh, socially constructed juga. Ya kan? Contoh misalnya kayak, ya dulu ya ada larangan, just like misalnya nggak boleh nonton bioskop.
Pernah ada satu kelompok Kristen bilang nonton bioskop itu dosa. Akhirnya sekarang bergeser, udah nggak dosa lagi bagi mereka juga. Satu hal yang biasa gitu loh. Nah artinya kan it can change, it's dynamic, just like gender construction gitu kan, kalau kita ngomong gender ya. Nah ya jadi sin itu juga selain gue nggak bisa pungkiri bahwa sin juga ada konsepsi dari Tuhan. Contohnya kayak lu bunuh orang, itu di semua agama, bahkan even agnostik atau ateis itu akan bilang itu bad thing. Dalam bahasa agama sin gitu kan, artinya itu sesuatu yang dijauhi. Artinya apa? Universally ada yang benar-benar dari Tuhan memang dikasih ke manusia. Tapi memang ada sebagian yang social construction. Nah sama kayak misalnya orang misalkan pindah agama gitu ya. Kalau dibilang sin atau enggak, bagi sebagian besar orang beragama pasti iya. Itu dosa. Karena apa? Karena meninggalkan yang dipandang sebagai imannya. Tapi kalau kita mau pandang dari sudut pandangnya Tuhan, yang katanya dia itu esa gitu ya. Jadi menurut gue gini loh, kita tuh jangan jadi orang beragama yang rapuh gitu loh. Kayak fragile masculinity gitu loh. Fragile spirituality. Fragile spirituality gitu loh. Kayak orang misalnya gak ke gereja lagi misalkan ya, dia pindah gereja lain. Kayak kita langsung, wah dia pasti nih nanti masuk ini He going to hell. Gitu ya. Lu kok fragile banget gitu loh. Ada ayat yang bilang gini, kasihilah musuhmu. Ya kan, musuh lo literally yang opposing you dan pukul lo atau membuat lo rugi gitu loh. Lo mesti tetap kasihi. Gimana bisa saudara lo yang misalkan pindah gereja, lo udah benci, lo udah musuhin dia. Itu benar-benar just like what Tuhan ngajarin tuh levelnya tinggi banget, tapi lo baru dikit kecil gitu lo benci sama orang. Petty. Jadi gitu loh. Jadi ya bagi gue gini loh, nggak usah takut dengan apa ya. Mungkin buat teman-teman juga ya. Bukannya gue mengendorse atau menganjurkan kita untuk ya udah pindah agama aja, agama bisa dipermainkan gitu, pindah. No. Kalau kita punya iman yang benar-benar kuat, kita udah ngerasa atau ngalamin Tuhan di situ, kita nggak mungkin ninggalin iman kita. Udah nggak mungkin. Yeah, of course. If you're happy, you're not gonna leave. I want to get your opinion on this one because on the topic of like converting from one religion to another, like let's just take for example if you converted from like Christianity to Islam, kayak gitu. Let me hear your opinion on this. Karena aku sebagai someone that is agnostic / Buddhist, debatable whether you can call Buddhism a religion to be honest, but that's a different conversation. Tapi sebagai seseorang yang lebih agnostik ya, dan juga aku kan besarnya itu di dalam rumah tangga di mana aku sama ibunya aku itu dia orang Buddha, dia Buddha Konghucu Cina banget kan. Tapi kayak dia itu tidak pernah like a lot of people have been shocked when I tell them this, but like hand to God, no pun intended, but hand to God, like I've never heard the word God mentioned in my household like ever growing up. Like that's just how secular my household was always, right? But I like the way I have a lot of problems with my mother, everybody on the fucking internet and herself, she knows this. But I really like one thing like that she always I like one thing about how she raised me, and that was bagaimana memandangkan agama dan spirituality. And she always taught me that every religion is really like it's different paths leading to the same destination. Meaning, like you could be a Muslim, you could be a Christian, you still worshiping the same God. We Buddhists. Okay, Buddhism sebenarnya tidak ada konsepnya God, to be honest. But yeah. But like you know what I mean. It's like every single religion, like the ones that worshiping the deities. Worshiping a deity, like a monotheistic religion. All of them are just the same. Like y'all are worshiping the same God just in different ways. Jadi the whole conversation again of like converting agama. Soalnya ini converting agama itu topik yang sangat sensitif di Indonesia ya. Kayak lumayan orang-orang tuh kayak kalau dengernya tuh mulai kayak panas kayak gitu. Tapi it's like, and this is just my personal opinion. Okay, you can feel free to disagree kindly down below. But I kind of feel like that is, I don't know, at least like for me, I mean, what do you think about the whole God? There is just one God, but we're all worshiping the same God in different ways. Yeah. Oke. Sebenarnya secara apa ya, dari sudut pandang teologi agama-agama ya, kalau ngomongin soal interreligious studies gitu ya, ya itu satu hal yang nggak perlu dipertanyakan gitu loh. Memang apa ya, kayak ya lu ngapain ribut gitu loh, orang nyembah Tuhan juga kan gitu ya. Nah cuma memang apa ya, banyak diskusi lah soal inilah, banyak diskusi soalnya, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi yang what I'm trying to say itu adalah
gimana gini ya. Ini dari Christian perspektif ya tentunya. Gue nggak bisa ke perspektif agama lain karena gue mungkin nggak mewakili mereka gitu ya. Tapi dari Christian perspektif, paling tidak dari apa yang gue pahamin ya. Yang penting itu bukan conversion orangnya, tapi gimana tanemin value-value itu. Value-value yang kamu pandang baik, yang pandang godly values gitu ya. Itu sampai ke orang itu gitu loh. Yang aku lihat lebih lebih jauh adalah kalau kita conversion orang, akhirnya yang berubah itu statusnya. Padahal yang sebenarnya Tuhan sasar, apalagi dalam perspektif Kristen ya, itu adalah hati gitu loh. Dan Tuhan ngomong muridkanlah seluruh bangsa. Muridkan tuh bicara soal value-nya gitu loh. Bicara soal kognitif, afektif dan doing-nya gitu loh. Psikomotoriknya gitu. Kalau mau jadi murid kan lu belajar otak, hati sama tangan kan gitu kan. Artinya apa yang lu pikirin, yang lu rasain sama yang lu lakuin itu seperti apa yang gue lakuin gitu kata Yesus. Ya lu mau istilahnya agama lu tetap Yahudi atau lu Kristen, karena di awal abad-abad mula kekristenan itu label agama itu nggak terlalu dipentingin. Jadi hari-hari itu kan mereka tetap Yahudi gitu loh, tapi mereka ngakuin Yesus sebagai Tuhan mereka gitu, sebagai Tuhan mereka gitu kan. Nah itu bukti Tuhan gak terlalu peduli sama label Kristennya sebenarnya. Tapi hidup Yesus itu yang paling penting. Ya statusnya sekarang karena kita di Indonesia yang harus punya legalitas ya itu penting. Dan agama itu udah jadi hal yang gak terpisahkan dari kita. Itu penting dan kita gak bisa buang gitu aja gitu kan. Nah tapi jangan lupa lebih dari agama, lebih dari ngubah status orang gitu ya. Sebenarnya lebih penting itu ngubah hatinya gitu loh. Dan itu satu hal yang menurut gua ya. Ya akhirnya bukan hanya agama, karena di surga kan lu agama apa? Ya udah lu klaster ini ya, Kristen ya. Oh lu klaster Buddha ya. Oh lu klaster ini ya. Kan kayak enggak ya. Tuhan bakal ngumpulin orang-orang yang punya hati dan kelakuan yang pertama pasti benar dan baik, yang enggak ngelukain orang lain. Again gue enggak mewakili seluruh orang Kristen, tapi apa yang gue pikirin adalah kita orang Kristen di Indonesia minimal ya. Gue enggak tahu agama lain, tapi di Indonesia sebagai orang Kristen kita mesti lebih bijak karena kan kita ya Bhinneka Tunggal Ika kan. Beda-beda, udah banyak banget agama yang nggak gampang simply dengan kita ngomong lu masih jadi Kristen, kalau nggak lu masuk neraka ya. Gak bisa gitu loh. Dan juga aku mau komentar sesuatu yang soal tadi kan pembahasan social construct ya. I don't know if this is gonna piss people off. This is just my opinion. Please don't get me in trouble with this one. In my opinion, and in the opinion of a lot of people, religion in itself is a social construct. Yeah. Religion in itself is a social construct, because I want to share two things, two things that have really resonated with me. The first one, ini guru Inggris aku dulu waktu aku masih di SMA, dan dia pernah katakan ke aku that religion is just a social construct. Your relationship with God is what really makes you a Christian or a Muslim or a Jew, a Yahudi. And then another thing, like very, very recently, I was at this Galentine's party, and there was this girl, and we were playing We Are Never Really Strangers. Ya, those kayak get to know you cards kayak gitu. Kan lagi main-main. Terus she said something really interesting. She said, I'm not, what did she say? I don't want to like misquote her. Dia ngomong kayak, I'm not a Christian, but like I'm not a Christian, but I believe and I love Jesus. Do you get? I think that's along the lines of what she said. I hope I'm not like misquoting her, but that's along the lines of what she said. And I was like, oh, that's really interesting, because to her it's like, I believe in Jesus, I believe in the Holy Spirit, I love God, faith is very important to me, but do I subscribe to everything in Christianity? No. Itu. Dan banyak, apalagi kayak anak-anak muda seperti kita kan udah ada kayak ya banyak beberapa yang apatis sama agama karena gambaran agamanya yang yang terlalu konservatif, menekan gitu. Jadi banyak yang lebih milih jadi spiritual Christian gitu. Ya udah spiritnya aja Christian. Tapi agama karena dia nggak cocok sama satu pola tertentu dan dia mungkin nggak punya. Nah itu satu hal yang gue kasihan sebenarnya. Mereka tuh nggak punya coping mechanism gitu loh. Atau mungkin support system pendeta-pendeta yang bisa mereka dengar dengan lebih. Oh ini nih ternyata ada model lain nih. Mereka tuh nggak nemuin yang begitu gitu loh. Nah, gue bukannya bukannya mencoba untuk menonjolkan diri, enggak. Cuma gue berpikir bahwa kalau ada pendeta yang lebih asik gitu ya, yang istilahnya enggak, ya oke lah, aturan hukum itu harus ada. Misalnya kayak lu jangan rebut istri orang ya, itu kan hukum gitu ya. Yang
Lu nggak mungkin dong. Ya udah nggak ada hukum di sini, kita free gitu ya. Yang penting lu buat baik. Fuck his life. Ya kan nggak dibuang gitu juga kan. Tetap ada, kita mesti tahu ada batas-batasan sosial yang kita nggak bisa gitu. Nah cuma maksud gue gitu loh, ada yang mungkin bisa bawain dengan lebih edukatif gitu loh. Bukan kayak apa ya, suppressive gitu, kayak neken banget, oppressive bahkan gitu. Dikit-dikit kamu akan masuk ke neraka. Dan itu juga yang menurut aku, like even as someone who's not religious, aku juga sedih sih kayak pikirnya, karena aku banyak teman-teman dan banyak orang-orang dalam hidupnya aku gini nih, kayak we hear it all the time, especially from like, I'm so sorry, but like the leaders of our country and they and like just even a lot of parents, a lot of like people from the older generation, they always complain like anak-anak zaman sekarang gak ada imamnya, anak-anak zaman muda sekarang udah tidak takut sama Tuhan, like they complain about the decreasing religiosity of the younger generation. They complain about like, you know, apathy towards religion, like that people are not like as religious, like are not going to church or the mosque as devoutly as like our like elders. They complain about that, not realizing that like for a lot of us yang generasi muda itu, like our experience with religion a lot of times, I'm so sorry, it's been hateful. It's been suppressive. It's been shaming. It's built upon the foundations of so many negative emotions, and like you wonder, kayak lu heran kenapa gitu. Bener. Iya kan? Dan memang ya akhirnya gue setuju sih kalau ukurannya religiosity itu kayak misalnya pergi ke gereja atau jadi orang ya istilahnya beragama gitu ya. Ya memang kelihatannya riset akan menunjukkan orang-orang muda sekarang makin turun gitu. Karena tapi bagi gue gini ya, meskipun mereka tidak beragama, tapi bukan berarti mereka tidak bertuhan. Mereka mungkin sedang bertuhan dengan cara yang lain gitu loh. Religiosity may be decreasing, but the spirituality may be increasing. Yes, because people, oh my God, no, all of you, this is going up on TikTok, all of you need to understand this. There is a difference between being religious and being spiritual. And a lot of people, yes, in this country, but I really mean like the whole world. I used to live in America, so I know. Like there are a lot of people, they're religious without the spirit. They're religious without the faith. They're religious without the true intent of what it actually means to be a Christian or to be a Muslim or to be like a Jew. Yeah, that's true. That's true, benar banget. Dan itu ya menurut gua gini loh, kita mesti ngelihat generasi ke depan tuh sebenarnya mengkritik cara beragama kita yang sekarang. Jadi makanya kita sebagai generasi muda, termasuk mungkin pendeta-pendeta muda yang seumuran gue atau di atas gue tapi masih muda juga, kita punya PR ya sebelum bonus demografi tahun 2045 buat benar-benar hadirin model beragama yang lebih inklusif, yang lebih progresif, yang lebih asik ya, tapi nggak kehilangan esensi gitu loh. Like you can still, like I do believe this, like for all of the religious people like out there, like whatever like background you come from, like you can abide by rules of your religion, but in a compassionate way. You can you can enforce those rules. You can like apa sih kayak membujuk those rules. Like you can motivate others to like follow with those rules, but like do it through compassion instead of like fear mongering. Gitu. Betul. Yeah. Betul. Okay. Next question. This one's a bit of a fun question. How come a simple dip into a pool makes you Christian suddenly become holy again? Enggak, kolam baptisan nggak bikin kita suci. Yang suci itu setelah kita keluar dari kolam baptisan, habis itu kita bertobat. Kita nggak ngelakuin lagi dosa kita. Jadi kolam baptisan tuh just like, ya lu foto KTP lu dapat KTP gitu ya. Bedanya ketika lu baptis lu dapat KTP Kristen gitu. Keluar lu cepret, habis itu jadi Kristen Protestan. Jadi atau Kristen Katolik gitu. Kalau Kristen Katolik nggak di kolam, dia dibasuh gitu ya. Kayak there's a difference? Poured, dituangin airnya gitu ya di kepala gitu. Baptisannya beda gitu. Jadi beda gereja, beda cara baptis. Nah, makanya baptisan tuh tidak menyucikan. Meskipun secara status mengubah. Before-nya lu apa gitu ya, lu mau berubah jadi ini, tapi deep inside you nothing change. You have to change it dengan ya
lu belajar tentang agama itu, lu hidupin, lu lakuin. You technically, correct me if I'm wrong, please. You technically you have to change before the baptism. The baptism is just kind of what like ceremonial things. Yeah, it's the ceremonial. It's kind of like graduating college, right? Like you finish all your exams, you submitted all your things, but then there's graduation day. Ya, benar. Yeah. Vow time. Jadi kayak waktu bersumpah nih gue akan mati dari dosa gue dikubur di air, gue bangkit dengan new human gitu, new people. Let me tell you a funny story. So, okay, you probably don't know this about me. Some of the people listening, they probably don't know this and don't expect this from me. Actually, like back in America, I went to a oh my god, I'm forgetting the fucking Jesuit. I'm so sorry. I went to a Jesuit college. Jesuit itu Catholic. Yeah, Catholic-ish. Catholic light. Or is Jesuit Catholic? Catholic. Okay, I should know this. I'm so sorry, LMU. Go Lions! But I went to a Jesuit college. Sekolah Katolik kan aku dulu di Amerika. Dan di sekolah Katolik ada chapel. Ada chapel, Sacred Heart Chapel. Mwah, fucking beautiful. I used to sing gospel choir back in college. Percaya nggak percaya, aku dulu nyanyi gospel. Oh. Yeah. Dan no, but anyways, like this one time, not for gospel choir. Aku iseng-iseng aja, aku mau ke chapel karena chapelnya tuh cakep. Aku mau lihat situ. Nah terus kalau gini ya, kalau Katolik itu sebelum masuk chapelnya atau churchnya itu ada the holy water, like kind of basin, right? Like the place. And you have to make a cross sign. Yeah. Here's the thing is that even though I am myself agnostic and I grew up in a Buddhist household, I grew up mostly predominantly surrounded by Muslims because obviously I grew up here in Indonesia. It's a Muslim majority country, and I'm more in terms of kind of like practices and traditions and even kind of like phrases. I'm more familiarized with Islam as a religion actually, and so you know how in Islam before you enter the mosque mesti wudu kan? Benar. So, and I don't know a lot about Catholicism and Christianity because again, I didn't grow up with it. Jadi aku masuk ke chapelnya dan lihat holy water kayak gitu. Tak kirain itu buat cuci tangan. Because I'm like, okay, the Muslims, they wudu. And like, okay, the Catholics, they, okay, yeah, wash your hands, right? You're gonna like, I don't know, do things with your hands, like shake the hand of the Pope or something kayak gitu. So I was about to wash my hand into the holy water basin. And then there's like the janitor like, caught me just in time. That was God's doing. It caught me just in time. He was like, "What are you doing?" And I was like, "I'm about to wash my hands." And he's like, "No, you don't do that. That's holy water." And I'm like, "Isn't that what you're supposed to do?" And he's like, looking at me like I'm fucking stupid. He's like, "No, you don't." And the janitor's Mexican, and Mexicans are usually Catholic, and so he's literally looking at me like dia kayak bener-bener ngeliatin aku kayak dia anak bego banget kayak gitu. It's like, "No, you don't do that." Terus aku kayak, "Oh, okay." Terus aku lihat kayak orang-orang lain masuk kayak gitu, like they tap their finger in and they do that. Cross sign. Yeah. So that's just a really funny story of how I thought holy water was for washing my hands before going into a chapel. I didn't ended up doing it, but I nearly did. God stopped me. Yeah. With the Mexican one. Yeah, with the Mexican janitor. That was the messenger. Anyways, next question. My friend asked me this. What's your stance on zodiac/astrology /tarot reading? That's part of our culture, I think, ya. Social culture. Social culture. Yeah, kan? What are you? Zodiac? Scorpio. Ew. Peter juga. Yeah. I'm an Aries. Oh, Aries. Yeah. Ya itu bagian dari culture kita lah. Yeah, it's a social culture thing. But from a religious, ini I feel like Natasha. I know you asked this one. I sense you in this question. Tapi I think what she means is like from a Bible perspective. Bible don't talk about the zodiac actually. Imagine if the Bible is like, and thou shalt not lay in bed with an Aries. Yeah. Don't be Aries gitu. Yeah. Don't be with a man. Yeah, exactly. Yeah. Love your neighbors like you love thy neighbor unless they're Scorpio. Imagine. So discriminative. Kalau Alkitab sih nggak ngomong ya, tapi intinya sih kita nggak diajar buat menggantungkan nasib atau belief secara ya apa ya kayak ya oke jodoh gue hari ini gue mesti ngapain ya, kita nggak diajar buat gitu, kita pengharapannya ke Tuhan gitu kan. Dan tapi apakah itu di pandangan dari sudut pandang dari perspektif Christianity
apakah itu kayak like if you I can see how maybe some extremists might think like oh if you believe in astrology that means you're denying God. Iya, bukan cuma believing, bahkan if you're reading itu udah dimarahin, udah lu nggak boleh baca, itu bisa menggugurkan iman lu katanya. Iya, tapi itu mah ekstremis banget ya sih. Iya, nah makanya kalau gua ngomong mungkin gua nggak bisa mewakili semua Kristen again. Ini bukan semua Kristen ya, memang Kristen tuh beragam banget. Tapi dari posisi gua, standing gua, baca-baca sebagai informasi, sebagai pengetahuan is okay, ya lucu-lucuan. Ya entertainment ya kan. Ya kalau benar-benar pas ya udah kebetulan gitu kan. Just take it as a coincidence gitu. I see. Okay, next question. This is a good one actually. Are there any Christian extremists in Indonesia and what do they usually do? Kenapa ini tanyanya ke pendeta? I mean, I guess a pendeta might know. Iya. Kalau ekstremis tuh definisinya adalah too much konservatif gitu ya. Kalau gue mencoba membaca pikiran dia, maka yang mereka lakukan adalah mereka mencoba untuk ya intinya nggak berpikir dengan jernih lah untuk setiap kasus. Jadi apa stereotip yang mereka punya langsung pokoknya itu buang gitu. Misal kayak oke, orang misalnya minum alkohol gitu ya. Oh udah lu nggak boleh, lu jangan sentuh alkohol, itu najis gitu ya. Kalau dia lupa si Paulus juga minum wine gitu kan. Jesus drank wine. Ya, perjamuan terakhir minum wine kan ya enggak. Atau misalnya ya lebih ekstrim mungkin kasus soal misalnya LGBT gitu ya. Oke, orang dengan orientasi seksual gay misalnya. Katakan dia enggak engage same sex marriage gitu ya, atau same sex activity gitu. Tetap ketika lu ngerasa aduh gua gay, dia akan coba untuk converting you gitu. Dia akan doain lu, dia akan coba pokoknya lu mesti berubah jadi straight gitu. Pray the gay away. Pray the gay away ya, just like that. Jadi benar-benar enggak mau buka diri untuk pengetahuan atau ya istilahnya kalau bahasanya tuh dialog antara sains dengan agama gitu loh. Mereka benar-benar nutup knowledge-nya, nutup pikirannya, yang gue percaya ini pokoknya udah. Jadi sebenarnya dari sikap mereka yang begitu, yang nggak mau berpikir dengan lebih luas gitu ya, ya akhirnya menimbulkan banyak sikap lain yang ya akhirnya nggak baik buat orang-orang lain gitu. Nah jadi kalau ditanya apa yang mereka lakuin, sebenarnya mereka tuh nggak ngelakuin apa-apa ya. Dalam arti itu mereka nggak sampai kayak mukul orang, bunuh orang gitu, kayak enggak deh gitu. They're not blowing up mosques. Iya, enggak gitu. Amit. Dia nggak akan bakar gereja gitu ya. Kalau dia pandang wah gereja lu lebih jelek, gue bakar gitu ya. Gereja lu sesat, gue bakar, kayaknya nggak gitu deh ya sesama mereka. Tapi mereka akan punya pemikiran yang tertutup, dan dari situlah akan muncul misalnya kayak tadi, misalnya kalau dia gay misalnya, dia harus disembuhin gitu ya supaya orientasinya berubah. Padahal si gay ini dia sendiri pun gue nggak akan nikah sama jenis misalnya. Ada yang lo gitu loh, yang benar-benar dia selibat gitu loh. Dia udah selibat, dia nggak memilih untuk nggak apa-apa gitu kan. Tapi tetap orang ekstrem itu nggak bilang lu mesti straight pokoknya. Lu mesti straight, nggak bisa lu even begitu selibat tapi itu tetap dalamnya ada roh gay kan. Lu mesti berubah. Nggak kayak gitu juga sih, Bray. Iya kan? Nggak kayak gitu juga sih. Jadi karena tertutupnya mereka, jadi itu pokoknya roh, nggak mau tahu. Padahal kan ada orientasi seksual, ada apa ya gitu kan? Yeah, and again it's like you can be you can be religious, but hey, remember science is still a thing. Iya, it have to be dialogue gitu loh. Iya. Makanya gue sering ngomong gini juga. Misalnya ada yang ngundang gue buat seminar ngomong soal LGBT ya, gue bilang gini, kalau di Indonesia kayaknya nggak pernah ada orang yang misalnya gue pengen jadi gay biar keren gitu, biar gue terkenal gitu, pengen jadi gay No, but bitch, let me tell you, I'm so the thing that I'm really pissed off about, yang bikin gue kesel tiap kali gue denger kayak orang-orang bacot-bacot kayak lu pilih jadi gay, lu memilih menjadi orang gay, lu dosa kalau kayak gitu. Like the people that think that being your sexuality is a choice, bitch, I wish my sexuality was a choice. Iya. If I kalau gue bisa pilih, lu pikir gue mau milihnya cowok? You know what I mean? Sometimes I'm like, it'd be so much easier if I just love women. Gini, jadi mungkin teman-teman gay atau teman-teman lesbian, LGBT lain ya, kita juga jangan sampai kayak lu misalnya udah deh lu semu pendek gitu-gitu ya, akhirnya cuma membuat dua kubu gitu loh. Kadang-kadang teman-teman yang straight, gue bisa ngerti karena gue juga dari straight gitu ya, dan gue heteronormative theologian gitu dulu kan. Gue paham bahwa ada ruang buat proses, buat menerima semua knowledge itu. Itu pun kalau ada yang ngomongin loh, kalau ada yang bagiin ke mereka. Kalau nggak ada kan mereka bener-bener blank. Yang mereka dengar cuma stigma memang, dan akhirnya ya kalau akhirnya mereka ekstremis banget dan
pengen mencoba untuk menterapi orang gay ya, akhirnya gue ngerti juga gitu loh. Karena mereka gak pernah denger dari siapa-siapa. Terus habis itu juga mereka gak pernah dikasih ruang buat proses itu, knowledge gitu kan. Nah makanya ya tugas kita, satu, kita mesti educating bahwa kalau di posisi mungkin sinode atau denominasi gereja gue ya, lu tetap mungkin jadi lu transgender, lu gay, lu lesbian gitu ya. Nah tapi kalau di gereja gue kan, kita kan di Indonesia juga sih rata-rata kita kan nggak terima same sex marriage gitu ya, atau same sex activity gitu ya. Ya udah, lu kalau ada rasa ketertarikan misalnya sama same sex gitu ya, ya udah nggak apa-apa, asalkan lu jangan sampai misalkan ya nikah atau lu ngapain gitu ya, jangan sampai istilah kalau bahasa pendetanya jangan sampai dilakuin gitu kan. Ya udah gitu ya, sejauh lu di situ ya oke aja gitu kan. But you're fine just the way you are. Iya gitu. Nah yang penting lu jaga diri lu tetap bener gitu kan, lu nggak ngelukain orang, lu nggak jahatin orang, jangan perkosa orang, jangan pukul orang. Ya udah tetap jadi orang. Ya sama lo gitu, sebenarnya kayak orang straight juga. Ya kan gak ada bedanya. Mereka cuma bedanya mereka kan pas ngeliat cowok ngeliat cowok, oh gue demen nih tiba-tiba. Beda sama gue yang straight, ketika gue liat cewek gue baru suka gitu. Gue cowok gue gak suka gitu kan. Nah, tapi kan tetap ya istilahnya mereka bukan predator, mereka bukan wabah. Gak kayak tiap semua orang langsung dicibir, dicipok gitu, dicium semua kan enggak. Nah jadi ya ada gue ngomong dari posisi kalau ngomong soal LGBT, kita mesti buka ruang buat mereka ada di gereja gitu ya. Tetap ya tentu dengan ya terserah lah, beda-beda gereja beda kebijakannya, tapi yang penting jangan pernah benci orangnya gitu. Jangan pernah benci orang, mereka juga manusia, mesti dikasihi. Dan orientasi itu kalau bisa mereka pilih, mereka nggak mau pilih itu. Mesti ingat itu. Jadi jangan sampai lu bilang wah ini pasti ini gara-gara memilih rohnya nih. Oh kita tengking rohnya. Oke. Next question. Our pendeta tuh boleh gak sih minum alkohol? Ya perjamuan kudus kan minum alkohol itu. Waktu Holy Sacrament kan ada yang anggur itu kan. Itu kan sebagian alkohol. Kayaknya I mean obviously, and like at least in Christianity Jesus drank wine. Kayaknya correct me if I'm wrong ya. Di dalam kalau agama Kristen minum alkohol boleh, asal jangan mabuk. Betul, jangan mabuk. Seperlunya gitu loh. Dan gini loh, tapi intinya gini, dalam kekristenan tuh etikanya begini. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi nggak segala sesuatu berguna. Nah, segala sesuatu oke, tapi nggak segala sesuatu membangun. Jadi intinya gini loh, lu ikut premisnya gini. Jadi apapun boleh sebenarnya, tapi itu membangun nggak, positif nggak buat lo, baik nggak buat lo. Minum alkohol boleh nggak? Boleh. Like Marie Kondo, does it bring you joy? Does it spark joy? Iya kayak orang minum alkohol sebenarnya kayak misalnya, tapi gini ya, misalnya ada kasus. Lu oke orangnya ya minum alkohol, gua oke, tapi ada teman kita yang kayaknya dia nggak mau minum alkohol gitu loh. Dan dia akan misalnya kayak kok lu berdua minum alkohol sih, orang Kristen sih gitu sih. Nah, kalau dia bakal ya bahasa kita tersandung gitu ya. Kalau dia bakal kayak ngerasa nggak nyaman gitu ya, kita nggak usah lakuin itu. Jangan kita lakuin buat jaga hati dia gitu loh. Sama lah kayak misalnya kita nggak nyaman dipegang badan kita, ya udah kita jangan pegang badan orang gitu. Consent. Consent sama. Jadi ketika kita minum alkohol pun sebenarnya, ketika ada orang nggak konsen kita minum alkohol, ya memang kayaknya kesannya sih kayak kok kita dituntut sama dia sih. Tapi secara nggak langsung itu prinsip konsen yang menurut gue akhirnya berguna nggak buat diri kita sama orang ini loh gitu. Jadi kalau ada orang yang misalnya nggak setuju gitu ya, ya kita jangan sengaja nyolot nih, gue minum nih yang depan lu nih, gue minum. Mampus lu nggak bisa minum kan, gue bisa minum nih. Misalnya gitu kan. Nah kita jangan gitu juga. Tapi intinya tadi itu boleh konsumsi alkohol asal itu berguna buat kita. Asal jadi okay, that means jadi lu boleh minum alkohol tapi ada niat baik. Iya betul. Really? Buat kesehatan. Bisa kan? Oh yeah, that's true because alcohol does come with like some health benefits. Some of them. Oh yeah. Oh, that's interesting. Okay, so do you drink? Aku ada minum juga. Okay. Tapi bukan minum dalam arti banyak ya. Kalau ada misalnya for health. For health? Like you said. Enggak. Gue enggak minum. Kalau disediain di kulkas gitu gue enggak. Gue enggak tipe gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus tertentu, misalnya kayak misalnya ya di gereja ada perjamuan kudus gitu kan. Ada itu pasti minum ya wine, kan. Right? Pasti ada wine itu minum ya kan. Atau kalau lagi misalnya sama teman yang memang ya bisa lah pergaulan gitu ya. Ya bukan party sampai gitu-gitu juga sih, enggak juga sih. Gue nggak bisa, gue kan anak malam, gue jam 11 udah ngantuk ya. Ya intinya kayak kadang-kadang kan ada
keadaan dimana kita mesti minum bareng kan, tapi tetap kita mesti kontrol kan. Nah gue juga minum, cuma bukan minum kayak wah 1 botol gitu enggak, tapi asal minum gitulah. Yang penting biar nggak aneh aja gitu. I see. Okay, yeah. As long as you do it with good intentions, healthy intentions, and you don't get drunk. Yeah. Okay. My question is, I've always wanted to ask this, but I know this is my opportunity to do it in a safe space. I'm not being disrespectful with this, you guys. I swear to God. Ini bukan aku kayak mau bikin orang marah atau apa ya, tapi ini mohon maaf, like secara teknis bukan cuma dalam agamanya lo, tapi kayak agama lain-lain juga, bukannya merokok dan minum alkohol itu, oke, mungkin alkohol tadi enggak ya, kita udah bahas enggak, tapi bukannya merokok itu secara teknis dosa kan? Nah iya makanya ini juga nggak sepakat sih gereja-gereja sih. Ada gereja yang bolehin juga kayak Katolik sama Protestan tuh nggak masalah. Karena dari dulu dalam pandangannya aku ya, itu ironis aja, karena kan biasanya because smoking like cigarettes, that's nicotine's a drug, alcohol is a drug. Drugs are a sin because you're like kayak gitu. But then it's like, it's so convenient, you get to cherry pick which sin is okay and which sin is not, because a lot of religious people, you see where I'm going with this, like a lot of religious people, they smoke, they drink, but then kalau those sins, they like mereka tutup mata. Kalau sins yang lain, like you're gay, or like you like you had sex outside of marriage, and suddenly they're like you're gonna burn in hell, you know. Gitu aja. Iya, harusnya kayak smoking itu sebenarnya mana yang lebih berat ketimbang misalnya lu makan sembarangan, all you can eat, micin semua, babi dan lain-lain. Kayaknya smoking bisa lebih ringan daripada makanan itu deh. Gitu iya sih. Yeah, there's levels to this shit. Iya. Kan biasa alasannya kenapa smoking itu dosa, merusak bait Allah, merusak tubuh lu yang adalah tempat Tuhan buat ya tinggal istilah gitu ya. God live in your body is your temple gitu kan. Itu kan biasa argumennya gitu ya. Sebenarnya kalau mau logis, makan sembarangan itu lebih bahaya lagi. Waktu malam-malam jam 11, jam 12 makan martabak yang minyaknya itu kayak minyaknya itu kayak oli mobil gitu kan. Becek kemana-mana gitu. Itu kayaknya lebih bahaya dari smoking deh gitu ya. Nah makanya sebenarnya kalau menurut gua sih merokok itu tidak dianjurkan kalau bagi gue ya. Akan lebih baik kalau lu tidak melakukan. Secara agama, bukan secara medis of course, tapi secara agama istilahnya kalau orang Islam itu lu lakuin nggak menambah upah, lu nggak lakuin pun lu nggak lakuin, lu nggak menambah upah, lu lakuin juga itu bukan satu hal yang bagus buat lu gitu loh. Jadi ya kalau nggak salah gitu ya, it doesn't serve you. Iya benar. Jadi ya kalau lu nggak lakuin itu nggak jadi sebuah wah hebat ya lu nggak ngerokok ya gitu. Tapi kalau lu lakuin ya itu juga bukan wah lu masuk neraka lu mati lu gitu. Ya nggak juga, itu kan istilahnya orang punya ya kadang-kadang ya kayak misalnya ada orang yang kecanduan rokok karena ada masalah gitu kan. Nah, tapi kan lama-lama lu mesti lepasin juga kan dari kecanduan itu. Nah, semua adiksi itu lu mesti lepas gitu loh. Dan ya kalau bagi menurut gue sih lebih baik tidak merokok. Iya, kalau bisa. Kalau bisa. Tidak, karena kan secara kesehatan juga udah bagi gue gini sih, balik ke tadi, segala sesuatu boleh, tapi membangun nggak, berguna nggak? Kalau merokok itu berguna, bisa nambah panjang umur, please smoke. Please smoke, bener. That used to be that they used to actually like back in like Peter, you know this right? Like back in 19 berapa kayak gitu zaman-zaman dulu. That's what they used to say about cigarettes. Mereka ngomong kayak gitu kayak, "Oh, kamu kalau sakit perut, merokok saja." Merokok saja. Yeah, they used to say that like medically speaking, but then science kicked in. So, yeah. Okay, next question. We're heading into like spicy territory because now we're talking about sex and marriage. Wow. And ini kayak beneran sumpah ini banyak banget yang kemarin kalau pas aku pasang question boxnya kayak beneran kayaknya 8 out of 10 all of the questions were like about sex and marriage. A lot of them also is like about actually I did not expect this one. Like a lot of the questions mayoritas ya tentang masturbasi. Coli.